पश्चिम बंगाल के हावड़ा में मां शारदा की 173वीं जयंती बेलूर मठ में पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। कार्यक्रम सुबह 4:45 में मंदिर में मंगल आरती से शुरू होगा। इसके बाद वेदों का पाठ, भजन, विशेष पूजा और गृहस्थी की जाएगी। सुबह 8 बजे से अस्थायी रूप से निर्मित सभा भवन में मां के वचनों का पाठ, श्लोकों का पाठ और भजनों सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। धार्मिक सभा दोपहर 3 बजे होगी। प्रसाद वितरण सुबह 11 बजे से शुरू होगा। कार्यक्रम संध्या प्रार्थना के बाद समाप्त होगा। इस अवसर पर सुबह से ही दूर दूर से अनेक भक्त और अंगतुक आए हैं। मां की जयंती के अवसर पर सम्मेलन अगले शनिवार को आयोजित किया जाएगा। আজকে বেলুড় মঠের অনুষ্ঠান মানে সারা ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীব্যাপী সারদা মায়ের 173তম জন্মতিথি। হাজারে হাজার লক্ষ লক্ষ লোক তার এমনি আসছে না দলে দলে। আজকে ঠাকুর মাকে দর্শন করার পর, স্বামীজিকে দর্শন করার পর যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হচ্ছে, ওখানে ধর্মীয় অনুষ্ঠান আমরা দেখছি। এই দেখার পর আমরা দুপুরে এখানে মায়ের যে প্রসাদ বিতরণ হয় সেই প্রসাদ আমরা খেয়ে তারপর আমরা এখান থেকে যাব। শুধু আমি নয়, এই যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ ভক্ত দর্শনার্থীরা আসছেন, তারা এমনি তো আসছেন না মঠে, নিশ্চয়ই ঠাকুর মা স্বামীজির আশীর্বাদ নিতেই তো আসছেন। আমি কল্যাণেশ্বর শিব মন্দিরের সেবায়িত। আমি আজ মঠে এসেছি সারদা মায়ের 173তম জন্মতিথিতে। আমি চাই ঠাকুর মা স্বামীজির কাছে তারা দুহাত ধরে আমাদের আশীর্বাদ করুন, জগতের মঙ্গল করুন। আমার নাম তিমির রায় চৌধুরী। আমি কল্যাণেশ্বর মন্দিরের সেবায়িত। বাবা কল্যাণেশ্বর, মা সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের, সেখান থেকে আমি এসেছি। নমস্কার। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।